مساء الخير مستر رحماني، مرحبا بك. مساء النور. بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا، ازول في الله وان تو الموند. الحمد لله، عام مر على الثوره الشعبيه والهبه الشعبيه والتعبئه، ما نقصدش، يعني اون اني دو موبيليزاسيون مانيفيك. فيف لو بوبل الجيريان. جي ان ميساج سبيسيال، عندي رساله خاصه بالجاليه الجزائريه في الخارج. اولا نبدا بالجاليه الجزائريه في فرنسا. يعني ما شاء الله، يعني التعبئة كانت اليوم ما شاء الله، كان حضور رغم أن الظروف كانت غير مؤهلة حقيقة، رغم التلاعبات السياسية اللي صارت في لا مارش تاع اليوم. مي سيتي اون ريوسيت. Félicitations à tous les Algériens, même si le mouvement qui a appelé le Mchiahadi, c'est un mouvement avec qui je suis pas en accord, mais c'est pas grave, c'est des Algériens comme nous. الهدف واحد، استقلال الجزائر. Donc نقول لهم félicitations, félicitations, félicitations. J'ai été à République, j'ai beaucoup apprécié. Et un message spécial concernant la communauté algérienne en Belgique. Jazairiyin Belgica. Concernant la communauté en Belgique, magnifique, magnifique, magnifique. Félicitations. Parce que la communauté algérienne en Belgique sont très peu nombreux, mais ils ont fêté l'événement comme il se doit. Moi, je les félicite, je les encourage. Le deuxième message s'adresse au Canada. Les Algériens du Canada et les Algériens d'Angleterre. Félicitations. Yani, en gros, je suis fier. Fier, fier, fier. En anglais, on dit I am proud. Je suis fier, vraiment fier. I am really proud. يعني tous les Algériens في الخارج du monde entier. magnifique, magnifique, magnifique. هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر السياسة، هذه هي جزائر الشباب، هذه هي جزائر المستقبل. les Algériens اثبتوا انهم ما تقطعتش الصلة تاعهم بالتاريخ نتاعهم. الجزائريين الدور نتاعهم يكونوا قياديين وما يكونوش منقادين. ما يقودون العرب الإسلاميين، لا يقودون الغرب المسيحيين. الجزائريين قياديين في حد ذاتهم، هما يقودوا نفوسهم ويقودوا المنطقة نتاعهم. وأنا من أنصار هذا الشيء. Je suis un nationaliste, un patriote nationaliste. Je ne prends en compte aucune autre entité. Vive les Algériens, vive les Algériens, vive les Algériens, et rien que les Algériens. Absolument. برك ما في وسطنا خونة، لكن vive les Algériens. والخونة اللي ما على بالهمش نرجعوهم للطريق، واللي على بالهم نقطعوا لهم رسالهم بربي ان شاء الله، لكن vive les Algériens. les Algériens بالعفوية نتاعهم، بالنضال نتاعهم، بالباتريوتيزم نتاعهم. اليوم لو 22، اليوم السبت، يعني البارح كانت جماهير عامة وتعبئة عظيمة، لكن اليوم السبت كانت تعبئة كذلك في الخارج، وغدوة الأحد سوف تكون تعبئة كذلك في الخارج. يعني العام 2 إلى بروميتور. الشطر الثاني الجزائريين اللي يخرجوا في الداخل. برافو 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 برافو. بديتوا تفهموا، بدا الشعب يفهم باللي النظام هذا راهو على شفا حفرة من النار. البوليسية اللي حطوا لكم في الطريق ما يسوى والو، طبعوهم يطيحوا. الجزائر تاع الجزائريين والمرادات تاع الجزائريين والطاقرة تاع الجزائريين، تو لي مينيستير ابارتيان aux Algériens. l'Algérie appartient aux Algériens. les Algériens لازم ينتزعوها. السلمية السلبية كيما يقولوا لكم فيها بعض الأبواق، ونسميهم أبواق إسلامية في الخارج، أبواق إسلامية في الداخل. ونرجعوا للموضوع هذا، ويحوسوا يكسروا الحراك بالإسلاميين كالعادة. الإسلاميين هما السم نتاع التطور، الإسلاميين هما الخطر نتاع التطور، الإسلاميين هما أخمج لعبة سياسية ضد الأمم. من اللي بدا يلعب فيها معاوية وهما يعاودوا فيها إلى اليوم. قال لك معاوية خليفة، ماهوش خليفة معاوية،
سلطان، والعباسيين سلاطين. خلافة حبست مع سيدنا علي رضي الله عنه، ومع عثمان، مع أبا بكر، ومع عمر، وحبست. الباقي بكل ولات تلاعبات سياسية على أساس ديني. الحق الوقت درك حنا سكان شمال الإفريقية المسلمين الحقيقيين على دين محمد الحقيقي عليه الصلاة والسلام، ماشي على دين المشعوذين تاع بنو أمية ولا تاع السياسيين. حنا على دين محمد. حنا شمال إفريقيا رايحين نكونوا لو بورت فلومبو نتاع الإسلام الحقيقي، ماشي الإسلام المزيف تاع بطاريق الصحراء شرابين بول البعير تاع أمراء البلاستيك لابسين قناطر يركعوا في الماريكان ويوقفوا في بلدانهم. وبربي إن شاء الله افيك لو كرويا سنشنها حربا ضروس إعلامية إلكترونية على دول الخليج ومصر معاهم، اللي هم أعداء الثورة الجزائرية والهبة الشعبية. برافو 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 برافو. اليوم نقدر نقول نقدر نموت وأنا مفتخر بالشعب الجزائري، لأن الرسالة ثورية مكتوبة في الدم نتاعو، والله ما قضى عليها واحد. يا المرادية غير يحرقوها، والبور يحرقوه، والايروبور يحرقوه، كون ما تولباش المطالب نتاع الشعب. وكذلك نوضح أمر هام جدا. ناس بزاف قالوا لي تسبيت كريم طاب وبومالا. يا ولدي يا جماعة، الشعب لازم يفهم سياسيا كريم طابو في اتجاه وانا في اتجاه واحد اخر. من ناحيه السياسيه ما نحبوش، ما نتعاملش معاه، مضاد ليه. لكن باش يكون كريم طابو في السجن والله بومالا والله علي غديري، لا 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 لا. مهما تكون تياراتهم، انتماءاتهم، فكرهم السياسي، ما كانش واحد يمنحهم من انهم يكونوا في وسط المجتمع الجزائري يصولوا ويجولوا بالافكار نتاعهم، لانهم اهل فكر. مهما كان الفكر، انا ندابز معاهم بعد في البلاطوهات، ندابز معاهم سياسيا، بصح سياسيا ما عنديش شك انهم جزائريين هما ثاني ويحبوا الجزائر، وانا ثاني نحب الجزائر، لكن عندنا طريقه تفكير مختلفه. Nous avons ce qu'on appelle des divergences de vision, mais cela ne veut pas dire que si ces gens-là sont en prison, Rahmani ne se battra pas pour les gens qui sont en prison. Je me battrai pour libérer Tabou, Boumala ou Ghdiri. Et le combat commencera, Barbi Inch'Allah, maintenant avec l'activité du CRUA. D'ailleurs, l'un des articles de la feuille de route le CRUA, طلبنا انه كل معتقلين الرأي يوليوا الحرية مع رد الاعتبار منذ 1962، حتى اللي ماتوا نرجعوا لهم الاعتبار نتاعهم امام ابنائهم واحفادهم. وكذلك الناس اللي في المنفى ترجع للبلاد وراسها مرفوع مهما كان النظام السياسي تاعها. زيطوط يرجع للبلاد، والمنفيين الاخرين ما نعرفهمش يرجعوا للبلاد، ودهينا يرجع للبلاد، ورحماني يرجع للبلاد. جاء الوقت، لانه احنا بكل نعتبروا مهما كانت الاتجاهات نتاعنا ضحايا نتاع نظام استعماري اللي تحول من استعمار كلاسيكي الى نيو استعمار حديث. رغم كذلك الاختلافات، هذا لا يعني ان الناس هادو انا موافقهم سياسيا، لكن عندهم الحق انهم يكونوا جزائريين يتمتعوا بكل الحقوق ويدخلوا للجزائر دراع على الطحانين وعلى العصابه اللي حاكمه الحكم. هذه هي الديمقراطيه، هذه هي العداله، هذه هي دوله القانون، هذه هي الدوله اللي الكرويا انشئ من اجلها وثار من اجلها، وسوف يقوم بثوره حقيقيه من اجلها. لكن ثوره عندها مواصفات متاخمة أو مواصفات مطابقة لنوع الثورات تاع 2020. بون، ونفتح المجال. خلصت الديسكور نتاعي تاع المقرونين، نروح للمجال نورمال. Monsieur Rahmani, est-ce que vous pensez que
Un an après le Hirak, aujourd'hui le Hirak est devenu Tawra. اليوم أول نهار c'est le premier jour où j'ai vu des jeunes Algériens riposter aux chiens mandatés par le pouvoir illégitime qu'on appelle communément la police. اليوم شفت شباب يدافع عن نفسه، فرحت هادو هما الرجاله ما تنضربش. درك اليوم نقدروا نهضروا على ثوره. اليوم نقولوا بدات مرحله الثوره الحقيقيه. الشعب فهم باللي لازم يدافع عن نفسه. سلميه سلبيه كما يحكيوا بها سلميتنا اقوى من رصاصهم، هذه بلها وشرب ماها. ما جاوكش بالرصاص، جاوك بالمرض، بالتهميش، بالاعلام، جاوك بنوع من حرب اخرى. ما كانش الرصاص. كون جات الرصاص سهله. اسرع حاجه هي الرصاص، واسرع ثوره تخلص هي بالرصاص. على هذه الناس يقول لك انت ضد السلميه. يا ولدي انا مع السلميه الايجابيه، مانيش مع السلميه تاع الناس عندنا بالنظام، واللي قبل ما يديروا ديسكور يهزوا التليفون يعيطوا لقطر ولا تركيا ولا الامارات ولا السعوديه ويقولوا واش رايكم واش نقولوا. رحماني كي يهضر من منطلق جزائري بحت تاع رجاله، والمخير فيكم يجيب لي حاجه بلي رحماني ينتمي لقوه معينه او دوله معينه ابار الجزائر. العدو الحبيب يشهد انه رحماني راجل وفحل، والكرويه تاع فحوله ورجاله. اي سورتو لو كرويه سي فريمون l'Algérie. Le Cruya, c'est le prolongement du Cruya de 1954. Le Cruya صح لجنة ثورية وطنية حقيقية وعندها المؤهلات باش درك elle va commencer l'action réelle نتاعها بعد ما قرينا خارطة الطريق. دركا رايحين نبينوا النظام الفاسد هذا واش من سلاح في يدنا باش نحاربوه، لأنه الأمور في العالم هذا تمشي على أساس منطق القوة. c'est un rapport de force. ما كان لا لي دروا د لوم لا سياسة كوسما هذيك تاع الايكولوجي هذيك تاع الهواء والكربون خرطي. الامريكان في لاكوب 21 سنيه جا ترامب بدل راي ودار. شكون يهضر معاه؟ تعرفوا علاه؟ باسكو عنده السلاح، باسكو عنده ارمي، باسكو ينترفوني في العالم. دونك لغه الطحانين والشكاير هذه لغه الضعفاء. لازم نكون انا من منطق القوه، وانا نكون رحيم من منطق قوه، مانيش رحيم من منطق ضعف، لأن الرحمة من منطق الضعف تعتبر ذل وهوان وطحين كما حبوا يفهمونا، كما الطيارات اللي حوسوا يحركوها، كما لي فونتوم نتاع التسعينات اللي حوسوا ينوضوهم. ما تقدروش. اي جو دي تبون انت والناس اللي معاك vous avez fait appel. حابين تعاودوا تحيوا الحركات الإسلامية باش تسيطروا على الشعب وتقسموه. ما تقدروش. رانا في 2020 يا بهايم. الإسلاميين السياسة نتاعهم أكل عليها الظهر وشرب. عرفناهم دي زيسكرو، عرفناهم بوندية، عرفناهم دي بيدوفيل، عرفناهم tous les perversions qui puissent exister. D'ailleurs, M. Rahmani, il y a une photo qui tourne sur Facebook et les réseaux sociaux concernant la visite de Bourga'a, Bouchachi, Samir Belarbi, Ali Belhadj. Bouchachi, c'est un baltringue. Bouchachi, c'est ce qu'on appelle une image politique qu'on a vendue au peuple. Bouchachi ما يحك ما يفك. جاب solution ما جابش. Bouchachi c'est une soupape باش الشعب ما ينفجرش يأمن فيه. Bouchachi يا جماعة c'est un escroc. Bouchachi من اللي قال عليهم الرسول أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أنا نعاود نطبقها على العصر. أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقانون. هذا بوشاشي. بورقعة بالعربي ما يسوى والو على باز باسكو بان في حكاية هذاك شيبا أنا شاكي بالكلب هذاك شاكي بالخبيث والله شاكي بخليل كفاو اسمو اكسيتيرا وداروا منه صوت. ما عنده برنامج ما هو سياسة. لكن بورقعة والجماعة هادو خدموهم في الحبس وطلقوهم. Monsieur Rahmani, vous l'avez dit,
جو لي دي يا لونطون. au moins 6 mois de cela. دركا اون بريسيز مادام خلصنا. شوفوا كرهوني ولا حبوني، خلصنا من لغه الكذب والتلاعبات السياسه. تدي واحد للحبس تخدموا في الحبس ومن بعد تطرقه لي معمر كيما البوبيه هذيك نتاع بكري كي الرافاي صوني، واش يكون بورقعه قالها لك يوسف ملوك. وين كنت وقت بومدين ولارمي دي فرونتيير ووقت شادلي، ومن بعد كي كنت تفرمج كنت قافل فمك. نهار غصوا عليك الفرماج دخلت للحبس بس حبيت تشرك فمك رباوك دخلوك الحبس فورماتاوك وبعتوك. صافو دير سا الشعب حبك دار منك اونيكون، خرجت له بوندي دوبل كاسكات كيما كنت بكري. هادو هما الخباثه. الرجاله ماتوا على البرانسيب نتاعهم، واللي ما ماتوش على البرانسيب نتاعهم سكتوا كي يخافوا من بودين وما زادوش هضروا كاع. انت شكون جاي تهضر درك؟ انت وعلي كافي وهادو بكل كليتو مع النظام، كليتو مع السيستام. نهار ينقص عليكم الفرماج تهضروا بور لو موناسي. طحتوا مع نظام ما يفهمش تاع القايد صالح، نظام حمار باسكو القايد صالح بغله لا باز دخلك للحبس. واحد اخر كان يتشيبي لك وتسكت، لكن القايد صالح تسمع واحد حمار مقود في راسو كاع دكك في الحبس نورمال باسكو بغل. مسيو رحماني درك الشعب كي شاف كاع هاد جيسبيغ درك فاق. لازم يفيق، لازم يفيق. لا كان حاب تعيش كيما افغانستان والطالبان والسودان، تعيش تحت جماعه مدارين الحي باه يسكروكيوك. عاد واحد في الجزائر يقول له فلان كي يتلاقى فلان يقول لك واش رقالك ولا صافي دير اسكرو. لا حاب تعيش مع لي زيسكرو عيش مع الحي ولا القشاشب وش باكوا. ولا حاب تعيش في العالم الجديد دركا رانا خايفين من واش جاينا من العالم اللي خارج الكره الارضيه. Maintenant on sait qu'il y a apparemment selon les signaux radio reçus maintenant et qui intriguent la plupart des agences spatiales ما على بالناش واش راه كاين درك خارج لا بلانيت تير. لا كان تبعتوا ناس يعني ما على بالهمش بلي جي با دو كاليفيكاتيف. عند اخر عمرك بورقعه راح تموت رخيص. يعني كنت خاين مديكيزي درك راح تولي خاين معلن. ماشي مع النظام وتروح انت وبوشاشي ومدين معاكم الشكاره تاع بالعربي وتلاقاو علي بالحاج. علي بالحاج راجل عليكم حابين تستعملوه كألعوبه. لعب به من قبل العباس مدني والفيس، ما تلعبوش به نتوما درك. ما يمشي لكمش الخطه، تستقبلكم بظرافه برك لكن ما يمشيش في خطتكم لانكم نتوما تحرك فيكم مخابرات نيلو. هذه الاخرى تعرفوا علاه؟ لانها المخابرات الجديده تاع الجزائر هذه نقولها ما تعرفش تخترع، ما تعرفش تستعمل. تشوف واش صرا من قبل وتحب تطبقوا. واش نقول لهم انا يا محافرات؟ واش صرا من قبل؟ كانت اوضاع واحده اخرى وعقليه واحده اخرى ومنطق واحد اخر، لكن درك رانا في عقليه اخرى ومنطق واحد اخر. ما تقدروش تجيبوا حاجه صارت عندها 40 سنه طبقوها درك يا حمير. ايش لو دي يا حمير؟ انا ماني في حتى انتخابات، واحد ما قاعد يخلص فيا وما نستنى حتى واحد ونقول كلمتي حره. انا حر. تعرفوا واش معناتها حر؟ هذه هي الحريه اللي نحب نقولوا نعلبك نقولها له، واللي نقول له يرحم والديك نقولها له. جو سوي ليبر. امازيغي حر تاع الصح. طري ليبر. جو سوي ان اوم ليبر. وما ندخل في حتى موفمون يعني مستعبد او مي اون اسكلافاج بار اون اونتيتي. Le CRUA, il est libre. Alors le FFV, il est plus que libre. D'ailleurs, il y a une question concernant M. Rahmani, le FFV. Les gens aimeraient savoir un peu plus sur le FFV. Le FFV, ce n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti d'affrontement. C'est pourquoi il est fermé. Le FFV, c'est très simple. C'est la dernière carte que nous allons jouer contre ce pouvoir. Le jour où le FFV décidera de jouer sa carte, il ne va pas faire appel au peuple. On va s'attaquer directement au pouvoir, mais avec le langage que le pouvoir comprend. On ne va pas s'attaquer au pouvoir avec un article ou une page Facebook. Nous, on adore l'odeur de tout ce qui est baroud.
C'est ça le FFV. Je pense que le message est passé, M. Rahmani. Noir, le FFV, il décide, c'est le baroud qui parlera, et pas autre chose. كيما قالوا في النشيد الوطني تاع قسما لم يكن يصغى لنا لما نطقنا. دونك حنا رنا هذيك تاع اللحن نتاع الرشاش نعرفوه ونحبوه ونموتوا عليه ونموتوا معه ونموتوا به. هذا هو لو اف اف في. لو اف اف في يعيش بالرشاش يموت بالرشاش. باسكو نهار ما تسمعش الاف اف في ويلقى بلي راك مدي الشعب في الهاويه ومدي الشعب باللاباطاج. لو اف اف في جزائري لازم يدافع عن الشعب وما يستناش الشعب يتبعو ولا جزاء ولا شكورا. سي لوي كي مونطو كرينو اون بروميي. هذا هو لو اف اف في. كيما الرجاله نتاع 54 كيما لورغانيزاسيون سيكريت كيما لو كرويا et كيما لي جون دو لا ال ان. لو اف اف في سي لا ال ان. Ce n'est pas le FLN, c'est l'ALN. La seule différence entre l'ALN de l'époque et le FFV maintenant. Le FFV maintenant maîtrise sur le plan de l'intelligence politique et de l'intelligence en mode opératoire et stratégique beaucoup plus que l'ALN maîtrisait à son époque. هما كانوا سراجن وجوادن، احنا on est des officiers. Monsieur Rahmani, le peuple est presque arrivé à Al-Mouradia. Il faut qu'il y arrive maintenant. La liberté, ça s'arrache. Le Mouradia n'appartient pas à Tfoun, ni à l'administration Tfoun, ni à l'armée. Mouradia, c'est une institution que le peuple a choisie pour le représenter et protéger ses intérêts. Si cette institution ne protège plus et ne représente plus le peuple, elle n'a plus le droit d'exister. D'ailleurs, elle a, pour la prochaine République, le Mouradia, pour nous, ça sera un musée ouvert au peuple où nous avons fait tous les traîtres à la nation, à commencer par Bouteflika, on a bien sûr Tebboune en tête de liste aussi, parce qu'il est traître ou il est salih. Ça sera le musée des traîtres pour le Mouradia. On va construire une autre entité, on va prendre une autre architecture pour représenter l'Algérie nouvelle. Jamais الجزائر جديدة تكون القيادة نتاعها من مركز دنيسة بالخونة اللي عرفتهم الجزائر من 62 اليوم. Monsieur Rahmani, c'est un message de Madame Shona Bani. C'est un message, Madame dit à Monsieur Rahmani, bravo. Madame Shona Voilà, Bani, je vous apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé vos conseils. J'ai beaucoup aimé vos remarques. Je regarde en priorité. Vous êtes parmi un petit groupe. Quand je vois les commentaires sur les vidéos, je les regarde attentivement et je les apprécie beaucoup et je les remonte au FFV et au CRUA et je vous considère effectivement comme des Algériens clairs, voyants, vraiment. C'est moi qui vous remercie, madame. Et c'est moi qui vous dis bravo. Alors, monsieur Rahmani, monsieur Mohamed Salhi vous dit bonsoir, monsieur Rahmani. On sait que Shengriha est en déplacement. Oui, non, le problème du volume ne vient pas de chez nous. Donc, ça, c'est toujours sur. Ça ne dépend pas de nous, le problème du volume. Ils regardent, ou ils vont sur YouTube, ou ils regardent après la vidéo. C'est pas notre. Alors, déplacement aux Émirats. Batariq Sahra est juste momentané dans son poste. Pourquoi les décideurs, les pieds blancs, tardent à le remplacer? Les pieds blancs, actuellement, ils utilisent Shengriha comme tout simplement un tampon. Donc, donc qui satisfait tout le monde en attendant d'orienter une stratégie un peu plus. Les pieds blancs ont décidé que Jarrad était le président effectif de l'Algérie et Tebboune le président de façade. Maintenant, Shengriha se déplace aux Émirats. Ça, c'est une erreur politique de sa part, sachant que les Émirats, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple algérien. Le Qatar aussi, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple algérien. La Turquie, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple algérien. Et l'Arabie Saoudite, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple algérien. En fait, le Qatar, la Turquie, ce qu'on appelle Doha Ankara, voilà, les Émirats saoudiens, c'est des ennemis de l'Algérie. Parce qu'ils savent très bien que le peuple algérien, de par son histoire, ne sera jamais un peuple soumis. Le peuple qui s'est soulevé contre la 5e puissance mondiale, avec des gens, des déserteurs de l'armée française, et je le dis, et des retraités de l'armée française, et des pensionnés de l'armée française, qui étaient au grade maximum d'adjudant-chef.
ils ont renversé la cinquième puissance. Imaginez un pays pareil avec un réveil et une conscience politique et un réveil national avec un pays qui a une armée puissante et des officiers dissidents ou qui sont toujours en activité ou en retraite, mais de vrais officiers qui ont fait les grandes écoles au niveau mondial. La Russie, les États-Unis, même France, l'Allemagne, la Roumanie à son époque, avec la sécurité, etc. Donc, c'est normal qu'on est dangereux. On est dangereux aussi parce que ils voulaient contrôler les réseaux terroristes islamistes en Algérie, notamment l'Arabie Saoudite et compagnie. C'est les services de renseignement algériens qui ont mis fin à ce qu'on appelle l'influence de l'Arabie Saoudite avec les terroristes qui étaient en Algérie. Donc les éléments du fils, etc., au Salafia et compagnie. Je les considère comme terroristes, c'était des terroristes. Parce qu'ils n'avaient pas de projet politique, ils n'avaient pas de programme. Dawla Islamia, et ils nous vendaient ça. Mais ça n'existe pas. Quel est ton programme? Donc toute cette supercherie des années 90, les Saoudiens, Émiratiens et compagnie, bon, il n'existait pas les Émiratiens à l'époque, dans les années 90 et le Qatar, c'était des moins que rien. Il y avait l'Arabie Saoudite qui était à la pointe de ce qu'on appelle tous les mouvements islamo-politiques ou les mouvements islamo-terroristes. C'était l'Arabie Saoudite qui finançait. أنا رجعكم الملك بن نبي la conférence نتاعو 1967 en Égypte. Il a bien expliqué. نهار طاحت l'école indienne, نهار طاحت l'école turque, بقات uniquement l'école égyptienne. جاو les Saoudiens, ils ont écrasé l'école égyptienne et ils ont lancé leur venin, السم نتاعهم. يعني هذا مش الإسلام اللي جانا من السعودية، جانا السم. جاتنا لا ميم استراتيجي كأحبار بنو إسرائيل الذين كانوا يشتروا بكلمة الله ثمنا قليلا. يحولون النص، يحولون الكلمة عن مواضعه، داروه آل سعود. معنا احنا قوبيناه. علاش؟ لأنه الشعب الجزائري مش مسكن من اللغة العربية. C'est ça. Mais ça, c'est un sujet de... un autre sujet. On va aller très loin avec ça. D'ailleurs, M. Rahmani, une question de Nordine Kemkemi vous dit quels sont les amis du peuple algérien, M. Lies, à votre avis? À mon avis, on n'a aucun ami. Exactement. Si on est fort, tout le monde est notre ami. Si on est faible, tout le monde est notre ennemi. Ça, il faut le comprendre. Dans le monde, العالم اللي يعيشوا فيه حاليا حنا نهار تكون قوي الناس كل حبابك، نهار طيح بيك الناس كل عديانك. دونك حنا ما عندنا حتى امي. Alors, Madame Lila Mansouri vous dit, bravo M. Rahmani, il n'y a que la vérité qui blesse pour extirper la tumeur et sauver la vie. C'est ça. Donc la tumeur, elle est... On n'est pas obligé. شوفوا ما نخبيو والو. ما نخبيو والو. لو جو اللعبة ملعوبة راهي واضحة. بورقعة بالعربي عند علي بالحاج مع بوشاشي مي جماعة. جماعة بزاف. رانا في 2020 تفون ولي كونساي تاعك انت قديم وهما قدم لقاو حاجة جديدة حيرونا بها. نو il faut qu'ils trouvent quelque chose d'ingénieux بالك نتعلموا. Mais ça c'est déjà vu. 4.0, monsieur. Aujourd'hui, M. Rahmani, l'Algérie a besoin d'un président 4.0. Elle a besoin d'un président numérique. Absolument. La jeunesse algérienne aujourd'hui, elle est numérique. Quoi, mais c'est une façon de parler. Ça veut dire un président vraiment à la pointe. Absolument, on a une jeunesse connectée, on a besoin d'un gouvernement. لازم يفهموا حاجة. شوفوا والله قناعة شخصية تاعي أنا وقناعة جبهة القوى الحية لكريا فيه تشكيلات مختلفة. قناعتي أنا رحماني محمد الياس وقناعة جبهة القوى الحية والله العلي العظيم اللي يقول لكم كملوا في السلمية هكذا بالطريقة هذه كذاب، اسكروا، عنده مصالح سياسية، قاعدين ينيغوسي مع الحكومة ومع سيادو. المهم هو بالنسبة ليه المهم ما يفوتوش الوضع وما يفوتوش الأمر، لأنه كون تكون سلمية إيجابية حقيقية راح تخرج طاقات سياسية من البلاد ومن الخارج
طاقات شديده هي اللي راح تسير الجزائر. والسيد اللي يقول لكم سلميه سلميه درك اقوى من رصاصهم طير بلاصتو، لانه مع الاسلاميين اللي في الداخل ما عندوش بلاصه، مع الاسلاميين اللي في الخارج ما عندوش بلاصه، ما عنده بلاصه في حتى جهه. دونك مديها سلميه سلميه كش ما يرضى عليه النظام هذا، لانه على باله باللي بالسلميه السلميه هذه بالطريقه عمرها الثوره تنجح، وراح تحول يعني اكثر من حولت ثوره 88 وثوره التسعينات وثوره 62 وثوره 54. لانه 62 اسمع بهمش كانت ثوره نتاع محاربين الداخل ضد محاربين الخارج، او مجاهدين الداخل ضد مجاهدين الخارج. D'ailleurs, M. Rahmani, tout au début du Hirak, donc l'année dernière, en février 2019, il y avait une vidéo de Dr Makbel et qui avait dénoncé tout ce qui se passe aujourd'hui concernant Bouchachi. Elle est passée, il disait, il leur avait dit ce qui va se passer si on croit à ces gens-là. Il a raison, mais il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Bouchachi, ils le tiennent par les tripes. كون يبوجي يبدو له الدواسه تاعو كي كان بريزيدون دي دروا دلوم. وين يتحرك بوشاشي؟ اي بو با ريسبيري بوشاشي، ما يقدرش كاع يتنفس. ونقولها لك استاذ، بكري كنت نصوتني قلت وصلت وقت قلت لهم احسن ما يقدر يكون رئيس هو بوشاشي. مي كون جي لي زيليمون ما جي كومبري لا سوبرشري مي اريتي بوند ديسكرو اي او موان في نهار في حياتكم لونور دات دو فري الجيريان Et de refuser. او موان نهار في حياتكم يكون لكم الشرف كونوا جزائريين تاع الصح. درت واش درت، صرا واش صرا، كيما يقولوا عندنا بالعاميه خرج ربي عريان يكسيك، خرج للشعب قالها واش كاين، هاي الوضعيه انا درت ولا ما درت دوك هداني يا ربي. كيما يقولوا ان الاسلام يجب ما قبله، التوبه تجب ما قبلها فقط. Monsieur Rahmani, on va revenir au CRUA. Et j'ai une question. Monsieur Amin, il vous dit, Monsieur Rahmani, on veut un peu plus l'apparition de Madame Najat Bounoua. C'est vrai qu'elle a fait un discours extraordinaire quand elle a présenté le CRUA Asie. Madame Najat Bounoua, elle sera beaucoup plus présente les prochains jours, mais déjà elle vit à Pékin, راهم en quarantaine, الوضعية مختلفة. لما ترفع الحظر الوقائي هذا على بيجين كما تقول مدام بونوا، ben vous allez voir Madame Bonoua, et Madame Bonoua c'est la porte-parole du CRUA pour l'Asie et la Chine, et elle va s'exprimer et elle sera ouverte à des questions, et on fera Rabbi Inch'Allah si vous voulez une conférence avec Madame Bonoua. Les gens me posent des questions وهي تسمعهم وتجاوبكم على les questions تاعها. Effectivement, même nous on apprécie beaucoup les compétences de Madame Najat Bounoua, c'est-à-dire Madame Najat Bounoua pour nous يعني c'est vraiment la représentation de la femme algérienne révolutionnaire, intellectuelle, guerrière, et même la moins intellectuelle. C'est la volonté de la femme algérienne à se battre pour l'Algérie. Madame Bounoua représente tout ça et on l'apprécie pour ça, plus les compétences qu'elle a. Alors là, Madame Bounoua, elle offre ce qu'on appelle l'image réelle de la femme algérienne, la vraie image de la femme algérienne. Même حقروها في بلادنا qui كانت صغيرة, mais elle a réussi dans un pays où vraiment il faut être très compétent pour réussir. وتوصل لنوصل Madame Najat Bounoua. Oui monsieur, je suis désolé, la Galbe ils sont en quarantaine. Tech la quarantaine et Madame Bounoua, elle sera ouverte à tout le monde. C'est une pièce maîtresse du CRUA, Najat. Elle est membre fondateur. Oui, tout à fait. Et c'est un génie politique et en stratégie politique. Je ne sais pas. Une question de M. Hilali, il dit bonsoir. Alors il dit bonsoir CRUA, le programme de la lutte c'est le désordre absolu. Je pense qu'il est temps de bien se structurer à l'intérieur et à l'extérieur pour mener à bien des actions précises et fatales. Bravo, je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'on est en train de faire. Le CRUA, c'est déjà une structure existante pour structurer à l'intérieur et à l'extérieur. Sauf que l'activité politique à l'intérieur, tellement elle sera difficile, on préfère l'activité politique à l'extérieur et l'activité opérationnelle terrain à l'intérieur. Et vous allez comprendre le projet que l'on va lancer le CRUA
avec les multinationales qui travaillent en Algérie et le projet que va lancer le CRUA contre les ennemis de l'Algérie, dont Qatar, Turquie, Émirats, Saoudia et l'Égypte, avec, et une partie de la Tunisie bien sûr, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des serveurs, des groupes informatiques tunisiens qui travaillent contre l'Algérie sur des serveurs qui relaient des messages via l'Émirat et compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré mettre des relais en Tunisie, parce que les Tunisiens plus ou moins frontaliers ont le même lexique et langage que nous. Alors que quand les plateformes égyptiennes ou émiraties ou khaliji utilisent des termes, les gens arrivent à détecter que ces gens qui parlent, ce pas des Algériens. On y reviendra. Vous allez voir les prochaines actions qui seront très très rapidement annoncées à partir de cette semaine. Mais je demande للشعب الجزائري يكمل في التعبئة تاعو في التظاهرات نتاعو اي ما تخليو حتى بوليسي يضربكم. مقاومة 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 دفاع 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 دفاع. Alors, Monsieur Kabil Marin vous dit la solution sera quoi sans que le sang ne coulera pas? Suivez les instructions du CRUA, le sang ne coulera pas et on gagnera. تبعوا الكريا الدم ما يسيلش ونربحوا المعركة تاعنا. لأنه الكريا لازم الشعب يفهم ماهوش حزب سياسي. الكريا نهار ندخلوا لمرحلة انتقالية راح يولي ما كانش. Il sera dissous automatiquement. الكريا هنا للمعركة فقط. من بعد السياسات بكل الاختلافات التيارات مرحبا بها. راح تكون سياسة في ظل القانون. Le CRUA, il est là comme arme de combat. Le CRUA, c'est ce qu'on appelle une organisation révolutionnaire, mais qui a l'aspect des révoltes actuelles du nouveau millénaire, c'est-à-dire des révoltes pacifiques avec une pression sur le plan économique, financier et médiatique. La guerre تحولت ماشي رصاص وتخبى ودير بومبا. Donc, c'est une guerre contre les multinationales, contre la finance internationale, si celle-ci ne répond pas positivement aux doléances du peuple. D'ailleurs, M. Belkher, il fait un commentaire, le peuple persiste, il est là, il est la base populaire révolutionnaire, et là, intact à chaque vendredi, il n'y a plus donc, c'est aux politiciens de trouver des solutions, d'imposer un projet politique pour en finir avec cette vermine qui nous gouverne. Donc, il rejoint le CRUA. Je réponds à M. Belkher et M. Belkher Mohamed. Je vais faire une déclaration vous concernant maintenant. Monsieur Belkher Mohamed est un Algérien, patriote, nationaliste, courageux. Monsieur Belkher Mohamed, je suis fier que vous faites partie du CRUA. Je suis fier d'appartenir à un peuple qui a enfanté un Belkher Mohamed. Et je ne rajoute pas plus. Alors, des commentaires. Alors, M. Achour Brahim, Silmiya est à notre apnigo, et ce sont toujours les mêmes qui le disent, alors qu'au début, ils ont refusé de représenter le peuple. Tout voilà. À fait. Donc, je pense que ça y est. Chab Jazairi, Femme. Femme. En tout cas, je crois que, oui, فهموا مليح سكون احنا le message نتاعنا وباللي احنا هما c'est la même chose et le message ce qu'on appelle logique rationnel il est là. Et M. Tahar Bouhamida, il vous dit pour quand l'action. Donc, Monsieur Tahar, je vous connais personnellement. Justement, quand l'action arrivera, je vous appellerai. Vous inquiétez pas. Nous on souhaite pas qu'il y ait l'action à laquelle vous pensez. On souhaite résoudre le problème sans arriver là. Mais si on en arrive là, on en a peur. Monsieur Tahar, vous êtes l'un des fers de lance du FFV. Alors, M. Amran Boudjellal, il vous dit quel est le rôle des services sécuritaires français en Algérie? C'est une question. Moi, je pose toutes les questions que je vois. Une question piège ou pas? J'en sais rien. C'est même pas. C'est pas un piège quand même. Mais c'est même pas une question piège. On parle pas de services de sécurité, on parle de services d'intelligence et d'intelligentsia économique. On est dans le néocolonialisme. Mais oui, c'est normal. Mais le problème en Algérie, qui est le pire, c'est que si c'était juste des influences de puissances étrangères, on est d'accord, c'est que l'ennemi,
il vit avec nous, porte le même nom que nous, le même prénom, mais n'a pas le même sang. On devrait, monsieur Rahmani, avec la technologie, faire des tests d'ADN. On n'en a pas besoin, madame. C'est très simple. Mettons l'état de droit en place, on neutralise tout. C'est tout. Alors, Moudjahid Zahir, ça, il nous suit beaucoup, merci. Les flics ont dépassé leurs limites, il faut qu'on leur donne une correction pour qu'ils sachent qu'on peut les écraser. Ben oui. Je le dis il y a plus d'une année déjà. Au début du Harak. Je l'ai dit. Monsieur Ahmed, c'est une question qui tourne et c'est monsieur Hussein Hussein, il vous demande. Alors, il y a une question, est-ce que vous connaissez Ilyas Filali? Et ensuite, cette deuxième question, c'est monsieur Hussein qui la pose. Il vous dit, monsieur Ilyas Filali a dit que le Kriya Makan Makan. Est-ce que vous le connaissez? Ah, je ne le connais pas. Je n'ai pas eu l'honneur de se connaître ce monsieur en personne. Son avis le concerne Hoa. Maintenant, moi, je ne suis pas partisan d'entrer en guerre contre des formations politiques, type Rachid et compagnie. Ça ne m'intéresse pas, je perdrai mon temps. D'accord. Ce monsieur Ilyas Filali, il n'est pas Kriya, il ne connaît pas le Kriya, Kriya Makan Makan. Bon, le Kriya Makan Makan, on est d'accord. Si le Kriya Makan Makan, il est moins que Makan Makan. Donc, c'est l'antimatière. Ilyas Filali et compagnie de Roh Baïd. Il y a une entité qui s'appelle Rachid, qui essaie de créer différents courants et différentes personnalités pour récupérer un marché. Nous, بالنسبة للجزائر, ce n'est pas un marché politique. On n'est pas là pour gagner des parts de marché. احنا نعلبكم بكم بالانتخابات نتاعكم. D'accord. بالمصالح اللي عندكم في الجزائر. احنا on a un devoir patriotique. احنا on est des nationalistes. لكن أنا je dois être qualifié comme un courant d'extrême droite algérienne. ما نستعرف بالإسلاميين. أنا c'est le FV qui parle. ما نستعرف بالشيوعيين. ما نستعرف بالعلمانيين. ما نستعرف بوالو. نستعرف بالجزائر الجزائرية المحضة. كل أفكاري منبثقة عن الجزائر. من أجل الجزائر وللجزائر. وفقط. دونك أنا الياس فيلالي والله هاد لي نون اللي خلقوا جدد عندهم ميم با 6 شهور بوليتيك ويحوسوا يديروا رواحهم ان نون سي با غراف. ils ont pris des franchises Rachid ولا des franchises islamistes باسكو علاه ils ont plus de moyens ولا دراهم ولا لو كورا ولا peu importe ما يهمنيش انا هذا والله داخلين في الانتليجنسيا نتاع قطر انقره لانه رشاد الكرامه والكرامه قطر وانقره وفكونا درك pour qu'on soit clair. رشاد تبع الكرامه والكرامه تبع القطر وقطر تبع الترك وهذا سوق واحد اخر. Ce n'est pas l'Algérie. انا je parle de l'Algérie. دونك الياس فيلالي واللي زي واللي زي بعضها كاع عندنا شكاره وحده. سي لانسينيراتور. لا كان الكريا ما كان avec 1,200,000 entre adhérents et sympathisants انت واش تكون بربع قروده يتبعوا فيك في فيسبوك وقلب علينا السوجي. Son avis ne m'intéresse pas السيد هذا. D'ailleurs, je suis pas là pour son avis là هو ولا واحد اخر d'ailleurs. Alors, monsieur Ali Boumedmed, il vous dit, je suis d'Oran, je vous porte ma candidature pour le cru à Oran. Eh bien, monsieur, vous êtes le bienvenu pour être le cru à Oran. Aucun problème. Marhaba bik. Ensuite, alors, madame Rabea Kasba vous dit, le temps fait tomber les masques. Un an de Simia nous l'a prouvé. Donc, vous voyez, les consciences... Tout à fait, madame. Marish. Je suis d'accord. Une année, on fait que commencer, hein. La liberté s'arrache, elle ne peut pas s'arracher en une journée. La liberté doit s'arracher, mais dans des conditions وين حنا نبنيو دولة جديدة ماشي تعطيونا حرية
مدرحة باش ندخلوا حنا في فوضى. لا 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 avec une organisation. يعني تنظيم يجابه تنظيم. مافيا تجابه مافيا. C'est simple. Qui peut combattre une mafia? Une autre mafia. Une autre mafia, monsieur, bravo. Ben, c'est ça. C'est clair. Voilà. Parce que c'est les mêmes pratiques, le même terrain de combat. Exact. Voilà. Et c'est pourquoi j'explique للشعب. تروح للدول العظمى القضاء يجري عقاب المافيا بصح المخابرات تخدم معاها من تحت الطابلة. Parce qu'elle a besoin de la mafia pour faire passer de l'argent, de l'armement, de la drogue, du narcoterrorisme, de l'arme je sais pas quoi, etc. via les frontières. C'est tout. C'est un jeu. Le monde est un jeu. وما تغيرش. C'est à nous les Algériens نحميو الجزائر ونبنيو الجزائر ونوليو حنا الأسياد في المنطقة نتاعنا. حنا تاني رايحين نكونوا لا حبيتوا الشعب الجزائري لكن أنا نعطيكم رأي احنا ماشي الكريا رحماني يهضروا الاف اف في يا تاكل يا تتكل. مادام دايره بيا المافيا من بارتو لازم نكون انا اكبر مافيا. ولا كان دايرين بيا ولات الفاميليا راح نكون انا اكبر ولات الفاميليا. سا ديبون دو ميليو اللي راني عايش فيه اي كي مونتور. برك سي بوركوا جو دي لا ليبي تاعي والنيجر تاعي والمالي تاعي ولا موريتاني تاعي وكاع لافريك دو نور تاعي يا انا نولي ضحايا من الضحايا تاع قوى عظمى راح تجي تاكلنا بالطرف. Très bien. Et monsieur Hilal Hossein vous dit, et je serai aussi cru à Béjaïa, j'en parle souvent dans les sit-ins ici chez moi. Donc voilà. مرحبا بك monsieur, bravo, celui qui peut porter le flambeau du Cruya, مرحبا به. Le Cruya il est algérien وما يحوس على حتى حاجه اخرى. Algérien. Monsieur Rahmani, vous avez montré tout à l'heure la première pancarte du Cruya en France. Magnifique. Il y a un monsieur. Oui. Non, mais il y a un monsieur. في لا مارش تاع اليوم في باريس حط له. J'ai dit à ce monsieur, bravo, 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 félicitations. Il était étonné qu'il soit le seul. En fait, le courage, c'est pas des millions de personnes, c'est quelques personnes. De tout temps, c'est les braves et les courageux qui ont changé le monde. Ce n'est pas la masse. C'est tout. Monsieur, vous avez une question, je pense. Oui, je me pose toujours la question de savoir pourquoi il n'y a pas un plateau TV ou réunion entre des gens du CRUA, d'autres partis, d'autres personnes. Mais qui va organiser ça, monsieur? Qui? Si tout le monde est du sien, bon. Qui? Quel est le plateau télé qui a le courage d'organiser une rencontre du CRUA contre quiconque? Personne, monsieur. La raison? La raison, je suis désolé, mais il faut le dire, le CRUA est plus fort que tous ces baltringues de politiciens. Le CRUA ne fait pas de politique, il fait dans la vérité. Le CRUA, c'est tout simplement la voix de valise. Le CRUA, c'est kalimatul haq fi wajhi imam ou malik ja'ir. Et le CRUA, il dit kalimatul haq. ماشي كلمة الحق تاع من بعد الملك يقول لهم ديوه ذبحوه. لو كريا يقول كلمة الحق في وجه الملك الجائر ويقولوا له ما عجبتكش قابلني. هذا هو الكريا. الكريا ما يعرفش يموت. وحتى كان مات جامي الماتش يكون 0-1 حتى يموت الكريا ما يموتش وحده. سي صا لو كريا. لو كريا يهضر كلمة الحق من موقف قوة ماشي من موقف ضعف. C'est pourquoi aucun plateau télé n'accepte le CRUA face à d'autres formations politiques. C'est le plateau TV qui n'accepte pas ou les autres formations politiques? C'est les plateaux TV qui n'acceptent pas parce qu'ils ne peuvent pas gérer ça déjà à la base. Et chaque plateau télé, on sait très bien, il appartient. لكن les chaînes arabes, نص قطر تركيا ونص إمارات سعودية. شكون يعيط الكريا؟ Les chaînes qui s'expriment en français, France. شكون يعيط للكريا؟ باسكو الكريا
pratiquement, il est algérien. Le cuirassé, il est algérien, fier d'être algérien. Donc, il n'est pas accepté par les ennemis de l'Algérie. اللي يطلقوا الأرنب نتاعهم et ils vont à la course ضد مصالح الجزائريين. Le curia واحد ما يعيط عليه. تعرف le curia c'est une pierre précieuse, algérienne typique, حرة, نزيهة. وما تخافش. Moi, je le sais, tout ça. Je pose la question pour les autres. Et moi, j'ai répondu pour les autres. Je sais que vous le savez, monsieur. Merci beaucoup. Alors, monsieur Yamakazi, il vous dit seulement une minorité des personnes sont conscients des enjeux. Le Hirak est extrêmement infiltré et le bilan de cette année est négatif. Quel est votre avis, votre point de vue? Les Algériens ne s'autocritiquent jamais. Je suis d'accord sur une bonne partie du commentaire de monsieur, mais il y a un point positif dans l'année qui s'est écoulée. C'est que le peuple a pris conscience que les Algériens du nord au sud sont des Algériens. Et de l'extrême est à l'extrême ouest sont des Algériens. وكلش يجمعنا بهذا الأرض الوطن الأم. Ça, c'est un point positif. Le reste, oui, ils sont infiltrés. Il y a beaucoup de courants. On a les islamistes d'un côté qui tirent la ficelle. On a les courants Abou Sabah al-Zarq, anciens RND, FLN qui tirent la ficelle, le pouvoir, les puissances. Il y a tout ça. Mais de tout ça se dégage une entité, je vous l'assure, qui s'appelle le CRUA. C'est vraiment algérienne. ما فيها حتى خدشة تاع دول أجنبية. حياة ولا تموت، نجحت ولا خسرت، المهم راح تكون عندها صفة اللي هي لو كرويا إلي ألجيريان فقط، وما ينتمي لحتى أونتيتي، وما يقدر ينتمي لحتى أونتيتي، وحتى أونتيتي ما تقدر تشريه. تعرفوا علاه؟ لأنه الناس الكرويا الإيمان تاعهم بالله راسخ، محال يقدر واحد يشرينا بهم الدنيا alors que l'akhira مفتوحة لنا. Et c'est pourquoi on est puissant. C'est qu'on ne craint pas la mort, on ne craint rien du tout. Les gens du Korea ما يخافوش من الموت. Les gens du Korea صح يمنوا بقضية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اكتبنا منهم. ومناش من الخونة اللي يتلاعبوا بالدين والله بكلمات القرآن الكريم. احنا رجالة الصح، عندنا إيمان راسخ وإيماننا بالله راسخ، وما نشريوش بكلمات الله ثمنا قليلا كيما ناس اخرين اللي مدارينها مارشانديز بوليتيك. احنا الدين نتاعنا في قلوبنا وتشوفوه كي نهزوا السلاح في يدينا ونقولوا لا إله إلا الله. الإيمان تاعنا ما تشوفوهش في أحاديث وحياكم الله والخيم وبول البعير وشنو زيت النمل وزيت السحور، هذا كاع احنا ما نعرفوش. Alors, juste un commentaire de M. Kemkem qui vous dit c'est à cause de ce que vous venez de dire que nous sommes avec vous. Et ce que je dis sort du plus profond de moi-même et c'est une conviction. Iman rasakh fiya, c'est une conviction profonde. Et M. Ali Boumedmed, il vous dit frère Liès, comment organiser les travailleurs pour une révolution civique? C'est très difficile. Si vous voulez organiser les travailleurs, il faut créer des syndicats révolutionnaires. يعني نساو لي syndicats autonomes, نساو لي syndicats تاع الجي créer des syndicats entre travailleurs وبعثوا juste un mail للصحافة والوزارة الداخلية، un mail وما تزيدوش، وخلقوا النقابات الثورية الجزائرية. أخلقوا النقابات الثورية الجزائرية وهيكلوا العمال، لأن العمال هما فقراء الوطن في الجزائر. العمال نتاعنا هما اللي ما يلحقوش على الشهر، العمال نتاعنا اللي ولادهم ما يقراوش في ليزيكول بريفي، العمال نتاعنا هما اللي اصلا ما يلقاوش مستشفيات وين يداويو، العمال نتاعنا هما اللي كيروح لافارماسي يشري دواء لمرتو والله لبنو يخمم منين يسلف باه يشريه. هادو هما العمال، لأن العمال هما الروح نتاع التطور. أوروبا واش عندها؟ ما عندها والو كوم ثروات، لكن عندها طبقة عمالية، اون انرجي دو ترافايور كي ترافاي اي كي لوت، وعندها اون انتربريز. حنا ما عندنا لا انتربريز العمال. دونك جا الوقت
وين العمال لازم يتشكلوا في نقابات ثوريه، وكل نقابه تتشكل في اي مجال كان تسمي روحها النقابه الثوريه للحديد والصلب، النقابه الثوريه للتعليم، النقابه الثوريه للصحه، النقابه الثوريه للطلبه، النقابه الثوريه، سميو النقابه الثوريه وحطوا الاسم اللي حبيتوا. شوفوا لك النظام ما ركعش. Alors, Monsieur Farid Issal, il vous dit une femme ici a créé le buzz dans le café politique en parlant du CRUA ici à Montréal. La pancarte du CRUA était présente ici à Montréal. Ben écoutez, c'est très bien. Et cette femme qui a parlé du CRUA à Montréal, moi, je la félicite. Le CRUA, il faut bien comprendre, même le pouvoir, même Tifoun, même Shingriha معوج الحنك, même المخابرات نتاعهم هذه الاخرى, المحافرات هذه. Pour moi, c'est pas des services d'enseignement, avec tout le respect que je dois à certains cadres avec qui j'ai travaillé, qui sont toujours dans les services, que je respecte, mais مساكن الله غالب عليهم. يعني محاصرين نوعا ما, mais c'est des techniciens tout simplement, avec tout le respect que je leur dois. Mais bien sûr, le CRUA fait peur à tout le monde, parce que le CRUA, c'est une organisation politique. D'ailleurs, c'est toujours Monsieur Farid Issal, il vous dit, moi je vous dis une chose, tant que le CRUA dérange, il est dans la bonne voie. Eh ben moi aussi, le jour où le CRUA ne dérange pas, eh ben on va le dissoudre et ça veut dire qu'il ne sert plus à rien. Alors, Monsieur Khaled Ibn El-Walid, il vous dit, Monsieur Rahmani, il a raison, le type qui a posé la question, qu'il faut affronter vos détracteurs et les gens que vous critiquez. Ne serait-ce pour les mettre en difficulté et surtout les mettre à nu face au peuple. Mais nous voulons des confrontations au lieu d'un monologue. Alors lancez-leur des invitations au débat et échange direct. Chauf, vous avez pris le pseudo de Khaled ibn al-Walid, Saifullah al-Msloul. Donc même dans votre question, je comprends que vous avez l'esprit de guerrier. Moi, je vous dis, je ne les invite pas, je les mets au défi. Messieurs, je vous invite à me défier sur n'importe quel plateau. J'invite tous mes détracteurs sur n'importe quel plateau. Même عندي في البيرو هنا en direct. J'aimerais bien que mes détracteurs viennent se confronter à moi ou qu'ils نخسر نقول félicitations. Maintenant, moi, je vais vous suivre. Je suis d'accord, Khaled ibn Walid. D'ailleurs, tu as bien choisi le prénom TAC par rapport à le pseudo TAC par rapport à la question TAC. Parce que c'est vrai, tu veux les combats, tu veux l'affrontement. Je suis comme toi. Alors, Monsieur Kaki Belbéché, il vous dit, c'est la réalité, il n'y a pas de liberté sans rien donner. Tout à fait, la liberté, ça s'arrache, ça ne s'offre pas. Alors, Monsieur Rahmani, je veux juste vous faire rire un petit peu. Il y a un commentaire d'un jeune, Monsieur Chaban Yaho. Il vous dit, mais ça va vous faire rire, hein, Monsieur Rahmani, si tu vas devenir un président de l'Algérie, tu vas faire une belle cage à Ben Grina. Alors, moi, c'est sûr. Ça, c'est pas correct. Ah, mais je lis parce qu'il insiste. Donc, Non, je suis désolé, monsieur. Moi, Ben Grina, pour moi, c'est un phénomène de cirque. Donc, il a raison, le monsieur. Pour moi, je le mettrai en cage. Je suis désolé, je le mettrai en cage comme exemple. Si vous n'allez pas à l'école, si vous n'avez pas de bons résultats, vous risquez de devenir comme ce monsieur-là. Un imbécile, un ignare. Il est quand même sorti deuxième, hein, Lignard. Ah ben oui, bien sûr, dans un avec système... des ignares, forcément. Hein. Non, dans des élections complètement bipées, bien sûr. Ils mettent un ignare qui sortira deuxième. Mais pour moi, Redouard, pour tous les enfants de l'Algérie, je dis, attention, sinon tu lis qui va Ben Grina. Alors, Monsieur Hossein il dit, j'ai aussi parlé et défend le CRUA de tous les côtés à Londres. Merci, Monsieur Hossein. Merci, Monsieur Hossein. Le CRUA n'appartient pas à Rahmani, le CRUA vous appartient à Monsieur Hossein. Il appartient à Jamila, il appartient à tout le monde. Le CRUA, ce n'est pas Rahmani. Le CRUA, c'est notre, si vous voulez, notre bateau de sauvetage réel politique, parce qu'il regroupe tout le monde. Le CRUA n'a pas d'idéologie politique. Le CRUA, c'est l'indépendance de l'Algérie, établissement de l'état de droit. C'est ça, le CRUA. Le CRUA donne une identité
à la révolte populaire. C'est ça le cruya. Parce qu'actuellement, même le monde, quand il se pose des questions, pourquoi les Algériens se révoltent? Est-ce que c'est pour le pain, ou le batata, ou le الحليب كيما وزير الخردة هذاك اللي تباع في شكار الحليب؟ مازال ما لقاهاش. مازال ما لقاش الحل. Parce que ça dépend pas de son secteur en fait. Le débit هذاك تاع الكوميرس. Le lait ne dépend pas de son secteur. يا نقولوا يا بغل يا حمار يا بون بريف. j'arrête là parce qu'il mérite même pas نهضر عليه السيد هذا. C'est ça le cruya. Le cruya c'est il donne. C'est avec les adhérents du cruya, avec tous les courants qui sont dans le cruya, on a une vraie représentation de la volonté populaire algérienne, du souhait de l'Algérie à s'émanciper de tout type de colonialisme. Le souhait de la liberté, de vivre dans un état de droit où toutes les libertés sont garanties. عيش بولحية ولا بومنقوشة كل واحد يعيش كما بغى. المهم واحد ما يتعدى القانون. وبكل en œuvre pour le développement de ce pays-là et pour la souveraineté de ce pays-là. Il y a beaucoup de commentaires où ils disent merci à M. Rahmani pour votre franchise et votre persévérance. Non, rejoignez mon combat. Moi, je vous dirai merci. Chacun à son niveau. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent, mais chacun à son niveau. Messieurs, mesdames, menez votre combat. C'est le combat de tous. Hein, mais... C'est le combat de tous. Menez le combat. معليش اللي يؤمن فكرة معينة يمارس son combat pour الفكرة هذيك. C'est pas grave. المهم menez vos combats. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour votre liberté. Sur tous les plans. Politique, culturel, social. Celui qui fait du théâtre se battra sur une scène de théâtre. Celui qui fait de la musique se battra avec un instrument de musique. Celui qui fait de la politique se battra en politique. Celui qui fait de l'art se battra sur le plan de l'art. Battez-vous. Mais ne vous résignez pas. Il n'y a pas de fatalité. Battez-vous. حاجة ما حتمية. حاجة ما حتمية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا ما بأنفسكم. دافعوا عن أنفسكم. جاهدوا في سبيل حريتكم. الله ينصركم. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, j'ai juste un clin d'œil à un artiste à Oran. Il a fait une pancarte, donc c'était يوم الجمعة في وهران, et il a représenté Tebboune, Cherchabil يحاول ركوب الحراك. Cherchabil, c'est... Oui, je sais. Donc, il lui ressemble effectivement. T'as des strophes. Voilà, exactement. Et vraiment, je le salue parce que oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est une révolte culturelle, artistique. Bravo, bravo, bravo. Ça fait partie de la révolte. Donc, merci à ce monsieur qui a brandi cette pancarte البارح في وهران. Et merci à tous les artistes qui participent activement à la révolte algérienne. كلمة الختام. En ce jour qui concrétise une année et un jour de la révolte populaire, Inch'Allah, 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 أصبروا وصبروا إن الله ينصر الصابرين أصبروا وصبروا النصر آت النصر آت النصر آت. الجزائر elle doit inscrire son nom en lettres d'or كما كتبتم بكري في l'histoire avant المسيحية كما راح تكتبوا درك. جاء الوقت انه الشعب الطائر هذا الحر هذا الحقيقي انه يولي هو صاحب السلطة الفعلية الحقيقية ويرقى للدرجة اللي هو تاعو من اصله, ما يريحش تحت الانقاض والله تحت الاقدام البيضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مساء الخير.